अथ सीतारामस्तोत्रम् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवानामलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूनां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंश्च समुद्भूतं सोमवंश्च समुद्भवां पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमदाचारं सदानन्दमदानुकां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणा चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमादङ्गगमनं मत्तहंसवधूकतां चन्दनार्तभुजामध्यं कुङ्कुमात्रकुचं स्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कर्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रक्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणं कटाक्षाभ्या मन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युमां प्रणम्याहं भजां यत्यकृतार्थताम् अनेन स्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्याः सम्पदः सकलार्थताः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जनकस्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तितं यः पठेत् प्रातरुत्थाय सर्वान् कामानवाप्नुयात् श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने इति श्री हनुमत्कृत सीतारामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।